आदिवासी समुदाय खगेन मुर्मू के ऊपर हमला क्यों हुआ? प्रेस मंत्री जवाब दो। आदिवासी समुदाय खगेन मुर्मू संसद के ऊपर हमला क्यों हुआ? ममता दीदी जवाब दो। हिंदू विरोधी ममता दीदी हाय हाय, आदिवासी विरोधी ममता दीदी हाय हाय, हमारे संसद के ऊपर हमला क्यों हुआ? ममता दीदी जवाब दो। আজকে আমরা দেখলাম খগেন মুর্মু যে ত্রাণ সহযোগিতা করতে গেছে উত্তরবঙ্গে, আমাদের বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ যে ত্রাণ সহযোগিতা করতে গেছে, সেখানে পুলিশ তৃণমূলের ক্যাডারের ভূমিকা নিয়েছে এখানে এসে জোর দেখাচ্ছে।